او ستړي مشي ته چې خبر اوسئ چارې بخیر روانې د افغانستان د آزاد سیالیو اتل احمد ولي هوتک خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او هېواد ته راستون شو. هوتک صاحب لومړی خو درته ډېر مبارک خوشحاله شو چې یو ځل بیا دې افغانستان ته خوښي او بریا راوړه. ډېره مننه سلامت سئ د بریا ټول افغانانو ده خوشحاله اوسئ. هوتک صاحب د سیالۍ په وخت کې احساس وکړه چې د بریا ترلاسه کړله د هېوادوال هغه چغې موږ په ویډیو کې وکتلې او ملګری و چې تا د بې همیش دغه یو غږ کوو چې ولي ویې وهه او رپ وکړه او دا وکړه دغه ملګری څوک و دغه وخت کې احساس څه ډول و؟ احساس خو ډېر جدي خو زه خپله کار ته متوجه ډېر وم چې من مثلا له کم وخت نه ښه استفاده وکړم بل څه که دا څوک ورزشکار نه دی خو ښې چارې پوهې خو دا یو ستراتیژي غواړي یو جرات غواړي یو کار غواړي چې تر هغې ځان سیده کوي هغه کار هغه هدف ته ځان رسوي. نو بل څه کار ته د افغانانو هغه احساسات بیخي چې ګول دوستانو د افغانانو چغې وهلې نو ما اورېدلې بار بار چې ته د افغانستاني سیالانو سره مخ کېږي روسي سیالانو سره مخ کېږي څومره درته اسانه شوي ده دغسې خلکو سره مخ کېدل؟ والا سخته وي خو ما زه ورته ښه چمتووالی نیسم ادبي زه ورته ډېر نیسم. راتلونکي کې به څنګه پلان چې انشاءالله دغسې خلکو سره بیا مخ کېږي د افغانستانیانو سره یا روسي سیالانو سره دې نه به قوي سره مخ سم او د هېوادوالو دغه مینه چې تاسو ته راځي مخې ته مبارکي درکوي تاسو سپورټ کوي تاسو تشویق کوي څومره انرژي درکوي څومره خوښي درکوي؟ ډېره مثبته انرژي ډېره ښه انرژي همدوی دی چې زه یم او مینه لرم ټول وطن سره هېوادوالو سره ټولو سره. ډېره زیاته مننه بیا مبارک راشي ډېر مبارک. ډېر مننه. Ahmad Wali Hotak! Рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов. Представитель клуба Golden Team Мытищи Сергей Акопян, тренер, профессиональный рекорд 7-0. Чемпион организации «Арена» Арсен Пархукаджиев! Удачи обоим по углам. Последние наставления от рефери. Евгений Манько был. И продолжает он высматривать, так же, как и раздергивает россиянин. Даже практически отпустил руки. Столкнулись там, да, ненамеренно. Буквально. Быстрее восстановить силы, ну и продолжить, конечно же, этот титульный бой. И еще раз подчеркнем этот факт, очень важный факт. Джебом пробивает защиту Хотак. Ну, раздергивает передней рукой, отвлекал всячески внимание Пархукаджиев. Ну и элементы психологического давления в том числе присутствуют в этом поединке. Почему бы и нет? Достаточно низко далее уходит бокового, который наносил Хотак слева. С левой передней еще раз раздергивает, работает активно передней рукой. Много обманных движений. Вот сейчас показал колено. И проход две ноги не увенчался, но в одну точно прошел Арсен. Отбросил ноги Хотак, при этом выходит на удушающий прием Дарс. И пытается улучшить прямо сейчас свое положение. Стучит! Вот так развитие событий. За это мы и любим ММА. За то, что может все измениться в любую секунду. Ахмад Вали Хотак прямиком из Кабула одерживает победу досрочно в первом раунде. И таким образом становится обладателем титула. Конечно же, должна быть поднята рука победителя. Ну и, конечно же, вручена заветная награда. И заветный пояс оказывается в руках Ахмада Вали Хотака. Очередная победа. 12-я. Чемпион. Салам, Беларусь, Минск. سلام لټول هیوادوالو ته د سره برات مبارکي ټول افغانانو ته ټول ډېر. Ну, сейчас послушаем слова победителя.